তিনি সিনে আমতলী গোলাঘাটি কনস্টিটুয়েন্সি পদনগর ভিলেজ কমিটি নি 1 নং ওয়ার্ড প্রায় 26 ফ্যামিলিজ 26 পরিবার 100 ভোটার্স ত্রিপুরা মথাও জয়েন খাইকা বরক তো যতন সিনি সাগর তাই লগি টংয়াঙ্গ তাই সিনি কুমিদনিরাম বিপুল সং বরক টোটাল 26 ফ্যামিলিজ 100 ভোটার্স মানে সিনি আমতলী গোলাঘাটিও বিরোধী শূন্য বিজেপি যে সেকেন্ড সিং যে ওয়ান সুমানে আনি এই কন্টেস্টেন্ট আং যে কন্টেস্ট খাইনাই সেকেন্ড পজিশন ফাইনাল ওয়ান সুমানে তাও 7 পজিশন ফাইছিনাই বিজেপি বন বাগै आं তিনি বংনো খাবাই খুব লামসুগো বরক সিনি বুবাগ্রা ন এই লগিরেনা বাগै গ্রাডে তিব্রালেন তুমনানি তাই সিনি মান থাইনে তুমনা বাগै বরান লগিরেনা বাগै বক তিনি বরং ফাইকাহাম বরং आं খাবাই খুব লামসুগ না হারো তাই আগামী দিনও সিনি মান থাই সিং সাইমানো আগামী 2026 পরে সিনি যে এডিসি এরিয়াও টোটালি ত্রিপুরা মথা ডমিনেটিং থানায় কোনো বিরোধী পার্টি আইপিএফটি বিজেপি কোনো পার্টি সিপিএম কংগ্রেস কোনো বুমুং করে এবার তো অলরেডি হাউজেত মানে কোনো পার্টি তাই এই টঙিমা গালাক 2026 পরে ডমিনেটিং থাকছে বরং আশা বরক তো সিনি মান থাইনি বাকি চবা খাই থাকো চবা বরব সময় বাক্সা হর বাখলাইনাই বন বাগै বরক সময় বাক্সা ফাইকা जों যেমন তাবুক সিন চবানো মান থাইনি জানা বাকি হর বাখলাই দङ বরব হর কালাই থাইনা বাকি সময় বাক্সা ফাইयो जिखौ जों रेडी के बरब बुबाग्रास रेडी के बरब फाइयो जोंनो लगिरना बागै हर के हर तैके तैजे जा कालायनाव सारां कालायने मगे पदनगर 1 नम्बर वार्ड सिनि आदिवासी कॉलोनी तनो बेले हामबाय आं तिनि त्रिपुरा मथाव जयन मा कारणके एक्चुअली बीजेपी नो जों जेखुन सरकार करिफोरो एरमबाबे जों कस्त खालायनाय ओ सरकारन तो बिखा सिनतो याग यो किजगै जों तो बिखा सरकार मतलब आरा मतलब दल नि कुन्दल पेले कालाय थाका मात्र जनसाधारण नाम नाया बरक एकमात्र निजिनि बहक बासिना बागै सिमिसे अलरेडी बरक सामुं खालाय दङ तिनि नगनि सुलामा थांका बंनि कक थाय कुनो दाम बुरजाग्या वानसार बर कुन दाम बुरजाग्या बंनि निजिनि साक्तक सनाय बरक पारानो उनियन बनाया नों जदि पारानो जदि सामुं कायसा खालायनो थांके बरक दल किजिंसो जों बरक आबो दाम खालायनाय बादा बिदिङै थांगौ बरक उनियन माने कुनो कुनो नाम कक सिमिसे उनियन काजेर कुनो उनियन करै आबन बगै आं सानमो जों मिडियान थ्रुताय जे बीजेपी 2-3 जन जे दालालिल खालाय तंनाय बरनो के हामके चलिथों जदि बर साक्तक जदि पारा उनियन डेभलप नायो हुनके ओ डेभलप मदे जदि सामुं बर खालायसमाय तिनि जरका सारा 7 बछरनि थांका आबन बागैने आं बुबाग्रानो जे आइडियोलॉजी जे नुकमानि कारनै थाङो जतन समति भाषा कायसाबा थांसाङैने जों जे बिनो सामुं नासिगैने हाङैने जों महाराजानि बानार रोमफाइखा जों सक्सेस खालायरेनाय बीजेपी पदनगर एरियाव अलरेडी 2021 बरक जों 483 भोटार 13 हर बिसु देबर मानो ओ जखन ओ इलेक्शनो टोटाली जीरो खालायरेनाय आं साव विद्यासागर देबरमा आं ओ बिबिन बागै अनेक साम खालायके ताबुक बरक चेलेंज नायथों जीरो खालायरेनाय आं अबन बागै बिरियानो बेला बेला हामे जतन ताखौ बखनो हामबाय दिने आन ककदना मथागन आं आगे बीजेपी वो 16-17 থেকে आं बुथ प्रेसिडेंट तंगमानि आं 24 तैकेसा बरकनो जंगै रजाखा आं ताबुक संसिनि बुबाग्रानि आइडियोलॉजी जे काहाम ये पिरि सेमाबाय आं अरा हामजागैनाय सिनि ताकुक कैंडिडेट आनि बायनो बबो बरा हामजागैनाय जों अरा जत पाल बाक्साके फान बाक्साके खायनो बागै आं त्रिपुरा मथा जयनि खालायके आं बीजेपी नि आगे बुथ सभापति दंमोन आनि मुं दनिराम दे बर्मा